روزی 10 نوامبر با تأسیسیابی و فعالیت میلیسیای توجیک باز یک سال دیگر پر می‌گردد. اگر به تاریخ نظر اندازیم، این مقام قدرتی از دورانی که نقش آن را میرشب‌ها اجرا می‌کردند تا امروز که میلیسیا نام دارد، راهی بسا مرکب اما در برابر این جودای پرشرف و پرافتخار را طی کرده است. میلیسیای توجیک با نظام و شکل امروزش یک عصر این جانب از خود درک داده در این مدت هم قدم، محافظ، مبارز و سپری با اعتماد خلق کشور است. راهی طی نموده ساختار مذکور این تقدیر هزاران نفر فرزندان شجاع سرزمین است که سرنوشتشان را با میلیسیا پیوسته به خاطر حمایت حقوق و آزادی شهروندان، تامین ترتیبات و ثبات جامعه، پیشگیری جنایتکاری و مبارزه بر ضد آن جانبازی‌ها کرده بهر اجرای عهده‌داری‌های پیشه پر افتخار و آبرومند جان خویش را نثار هم کردند. میلیسیانر اگر موافق نامش تحلیل کنیم، نظر اندازیم، نفری که به تنظیم می آورد. اولا آسایشتگی ما را، زندگی آرام ما را، رعایت کردن قانون و قاعده های مأموری و معمولی را، حیاتی را. و من می بینم که انا همین اصالت خود را میلیسیانرها با کمال نکته سنجی اجرا میکنند. برای ولایت قانون، برای ارج گذاشتن به نظام های زندگی کوشش میکنند و مناسبتشان، گفتارشان، رفتارشان هم در دایره یک بسیار با آدابانه خوب است. این نمونه عبرت است که خیلی به من معقول است. قریب 40 سال عمر من در دوران شوروی گذشته است و من اون میلیساهای دوران شوروی را هم دیدم و در زمان استقلالیت باز میلیساهای حقیقتا میلیسی تاجیک را هم دیدم و خواهیم نخواهیم همچون نویسنده من بین آنها مقایسه میکنم. ببینم که میلیسیانرهای امروزه ما در برابر اون رسالت و اون وظیفه‌های کسبی خودشان بیشتر فرهنگی، زیایی، ادب پرور، تاریخدان و زباندان شده‌اند. به این ارزش ها ارج میگذارند. محافظان ترتیبات را به اید کسبیشان صدقاً تبریک میگویم و آرزو میکنم که همین رسالت کسبی خود را، انا همین انسان دوستی خود را باز هم رواج و رونق بخشند و به پایه های بلندتر روانند و تا دمی که میلیسا ها وظیفه خود را اجرا میکنند ما خاطر ما جمع. در زمان استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان، مقامات کارهای داخلی یکی از بزرگترین ساختارهای حفظ حقوق کشورمان میباشد که به ذمه آن دایره وسیع وظیفه ها، تامین ترتیبات جمعیتی، امنیت جامعه، آرامی و ثبات کشور، تحکیم ولایت قانون، حفظ حقوق و آزادی‌های انسان، مالکیت دولت و شهروندان، مبارزه با جنایتکاری و پیشگیری آن، تحقیق و تفتیشات حادثه، نظارت نظام شناسناموی و با قیدگیری شهروندان، تامین قاعده‌های حرکت در راه و دیگر عهده‌داری‌های خدمتی را دولت واگذار کرده است. در طول چندین ده سالها عنعنه‌های خدمتی در مقامات کارهای داخلی تشکل یافته، میلیسیای توجیک آن رسالتی را که بر دوش داشت و دارد سربلندانه اجرا می‌نماید. دستاوردهای مهم و بی‌نظیر دولت، استقلالیت، وحدت و صلح را به سهم میلیسیا نمی‌توان تصور کرد. تاریخ مقامات کارهای داخلی پر از صحیفه‌های کارنمایی و شجاعت و دلیری میباشد که از صادق بودن خدمتچیان آن به سوگند کسبی خود گواهی می‌دهد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با باوری گفتن میتوان که کشور و خلق و ملت خدمت و زحمت‌های شبانه‌روزی سابقه‌داران و کارمندان مقامات کارهای داخلی را هرگز فراموش نخواهد کرد که بهترین لحظه‌های عمر خود را صرف این کسب مرکب ولی پرافتخار نموده سنت‌های والای وطن دوستی و صداقت به کسب و سوگند را به نسل امروزی مقامات باقی گذاشتند. زندگی پیش می رود، مناسبت های جمعیتی تغییر می یابند، نسل ها دیگرگون می شوند. میلیسیا نیز برابر زمان شکل گیرد هم، اما عنعنه های خدمتی هر یک کارمند را عهده‌دار می کند که در پیشگیری و مبارزه بر ضد جنایتکاری سهم گذاشته امنیت و ترتیبات را حفظ نماید تا اینکه پیشرفت ترقیات دولت خلل نیابد و شهروندان به آینده خوشبین باشند. من خود را یکی از شخصان خوشبخت‌ترین حس می‌کنم که
سالهای دوری دراز از وزارت کارهای داخلی کار نموده، کمتر باشدم برای خلقم وطنم خدمت نمودم. امروز برای تربیت نسل جوانان، کارمندان جوانی که به سطح وزارت کارهای داخلی میلیسه می آیند، بسیار وقت ما ویتران ها حرکت میکنیم که درباره تجربه کار خود سخن رانیم و آن تجربه هایی که در سالهای دوری دراز گرفتیم با آنها نشان دهیم، برای درست کار بردن آنها نیز مصلحت میدیم. در وقت ما باور کنید شعبه های کارهای داخلی ها کابینت ها می درآمدید، عادی چیز را گم ستول ها فرسوده بودند. امروز به کارهای داخلی میرید همه جا آباد شدگی. یک به شعبه کارهای داخلی داره یک کیفیت میبینید که اینقدر راهبری دولتمان، سرفرمانده قواهای عالی جمهوری تاجیکستان برای پیشروی کار میلیسه تاجیک خیلی خدمت‌های شایان کرده استند. من در آخر تمام کارمندان وزارت کارهای داخلی را، تمام سابقه‌داران مهدری وزارت کارها را با عید آماده ایستاده تبریک و مبارک باد میگویم. همیشه سربلند و سرفراز باشید. به خانه شما دائما فیض و برکت، تینجی امانی آرزو میکنم. در منطقه سوق نیز مقامات میلیسیا رسالت کسبی خود را در دایره صلاحیت اجرا نموده با دستگیری و پشتیبانی رهبریت عالی کشور، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، رهبریت وزارت کارهای داخلی و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوق به حامیان نظم و ترتیبات شرایط خوبی کاری فراهم کرده شده است. چنین توجه و غمخوری هر یک کارمند میلیسیا را وادار می‌نماید در اجرای وظیفه خدمتی مسئولیت‌شناس برای خدمت به خلق همیشه آماده، امنیت و ترتیبات را حفظ در همه گونه وضعیت منفعت جامعه و دولت را پشتیبانی نمایند. در تجربه حیاتی فعالیت میلیسیا یگانه مقامات مقاومت کننده بر ضد جنایتکاری و دادگستر و محافظ به خلق معرفی شده است تا اینکه زندگی آسوده و بخوف، استراحت و دلخوشی مردم تامین باشد. کارمندان میلیسیا فعالیت شبانه روزی و به تنفس میبرند. در هیئت با نفوذ میلیسیای تاجیک خاصتا جوانانی خدمت میکنند که واقعا جوانانی برای کشور، برای دولت، برای ملت دلسوز هستند. از کار و رفتار و از کردار و از زحمت‌های همیشگی این مقامات خیلی آگاهی دارم که واقعا هم زحمت‌های بهترین و زحمت‌های خیلی خوب برای آبادی کشور، برای آبادی شهر، برای آبادی جامعه زحمت‌های زیادی این مقام میکشد. در آخر من همه حامیان نظم و ترتیبات را به این روز سعید تبریک و مبارکباد میگویم و همیشه خواهان آن هستم که در نگاه داشتن و در ترتیبات داخلی کشور حصه باسازای خود را گذارند. امروز در جامعه پدیده‌های نوی جنایتکاری، تروریسم و اکستریمیسم، جنایتکاری متشکل، معاملات غیر قانونی سلاح و مواد مخدر روند جهانشوی را کسب کرده، انسانیت را با حوادث و واقعه‌های روبرو کرده ایستادند که برای پیشگیری آن اهل سیاره تلاش می‌ورزند. با وجود آمدن حالت مذکور، فعالیت میلیسیا را باز هم پرمسئول می‌گرداند. مجموع وظیفه‌هایی را که اجرایش آن بر دوش مقامات کارهای داخلی واگذار است، به سه سمت اساسی: اپراتیوی، مأموری و تفتیشاتی جدا کردن ممکن است. اما حالت واقعی فعالیت میلیسیا در مبارزه بر ضد جنایتکاری، پیشگیری و آشکار نمودن جنایت بها داده می‌شود. از این لحاظ سمت اپراتیوی جستجویی در فعالیت مقامات کارهای داخلی نقشی کلیدی داشته، محض با طرز و اصول، متد، چاره‌بینی، کارکرد و روش‌های اپراتیوی گیری جنایت‌های وزنین و مخصوصاً وزنین تأثیر وسیع جمعیتی داشته، جنایت‌های سربسته و ناعیان، جنایت‌های غیر واضح به جامعه خفناک با راه‌های اپراتیوی آشکار کرده می‌شوند. البته اثبات کردن کردار یک شخص همچون جنایتکار خیلی مشکلی‌ها دارد. پس هر یک جنایتی آشکار گردیده مهنت زیاد در بعضن حالت خفناک می‌ایستد. عالم جنایی روز به روز تهدیدهای نو را به میان می‌آورد. برای مقاومت کردن با آن در برابر دانش‌های صحوی، جهانبینی وسیع و مهارت بلند کسبی ضرور است. امروزها صف مقامات کارهای داخلی از جمله میلیسیای سوق را کارمندان کارروزمرده پر نموده است که از عهده اجرای وظیفه‌ها میبرایند و نمیگذارند که امنیت و ترتیبات در وطنمان خللدار شود. چون همیشگی میلیسیای سوق دوام سال 2020 با آشکار نمودن جنایت‌های وزنین و مخصوصاً وزنین اثبات کرده توانست که در مقاومت با جنایتکاری ملکه کافی دارد و کرداری با جامعه خفناک به جواب نبود
ва нахоҳад монд. воқеияти ин гуфтаҳо аз ҷониби масъулини маркази матбуотии мақомоти милитсия тавассути барномаи телевизионии милитсия хабар медиҳад дар васоити ахбори омма инъикос ёфтааст. масалан дар пасманзари бедаракшавии шаҳрванд мусоев абдулло калонович сокини 47-солаи деҳаи суҷинаи шаҳри панҷакент ошкор намудани ҷинояти бераҳмонаи одамкушӣ бо дасти ҳамсар ва писаронаш содир шуда. баъди 2 соли бедаракшавӣ пайдо намудани ҷасади шаҳрванд ҷабборов илҳом ҳабибуллоевич соли таваллудаш 1969 истиқоматкунандаи шаҳраки меҳрободи ноҳияи ҷаббор расулов бо аломати марги маҷбурӣ ки ӯро гумонбарон дар сайни ҳавлӣ гӯронида буданд. дарёфти ҷасад ва ошкор намудани куштори асроромези сокини шаҳри Истаравшан ҷавони 25-сола Саидҷон Боймуротов дар мавзеи заминҳои деҳаи зароби ҷамоати деҳоти муҷуни ноҳияи Деваштиҷ барҳамзании нақшаи аъзоёни гурӯҳҳои муташаккили трансмиллии Нашаҷалоб бо мусодираи воситаи нашадор дар ҳаҷми калон аз тарафи кормандони шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияҳои Зафарободу Мастчоҳ ва шӯъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири раёсат. дар натиҷаи коркардҳои оперативии мусодираи силоҳу лавозимоти ҷангӣ, ошкорсозии ҷиноятҳои ғоратгариву роҳзанӣ, дуздии молу чорво, дуздӣ аз манзилҳои истиқоматӣ, дуздӣ аз бозору мағоза, шинохта кардани чеҳраҳои афроди қаллобу муфтхур, тамаҷҷуву бадрафтор, муайяну ошкорсозии ҳодисаҳои роҳу нақлиётии номаълум ва боз ошкорсозии садҳо дигар намуд ҷиноятҳои изтиробангез ва ҷиноятҳои солҳои пеш содиршуда самараи фаъолияти милитсияи суғд аст ки ҷинояткорро беҷазо нагузошта ҷомеаро аз хавфу хатари ҷинояткорӣ ҳифз менамояд. ҳамаи ҳамкасбони худро, ҳамаи тоҷикистонiyonро имрӯз бо иди касби бо иди милитсия табрик мегӯям ва ҳамчун корманди оперативӣ гуфтанӣ ҳастам ки таърих гувоҳии он аст ки аз лаҳзаи пайдоиши мақомоти милитсия марҳилаи аввали он ҳамчун субъекти мубориза бар зидди ҷинояткорӣ ва таъмини амният ба ҳисоб меравад. дар ин ҷода бояд зикр намуд ки мубориза бар зидди ҷинояткорӣ, таъмини амният, тартиботи ҷамъиятӣ бидуни фаъолияти оперативии ҷустуҷӯӣ тасаввур кардан ғайриимкон аст. аз ин ҷо бармеояд ки дар фаъолияти мақомоти имрӯза фаъолияти оперативии ҷустуҷӯӣ самти муҳимтарин ва калидӣ гӯем ҳам хато намекунем ба ҳисоб меравад. имрӯзҳо дар ҷузу томҳои оперативии вазорати корҳои дохилӣ ҷавонҳо мутахассисои соҳибкасб, баландихтисос, ватандӯст, ватанпарвар кор ва фаъолият мекунанд ки аз уҳдаи ошкор намудани тамоми гуна ҷиноятҳо, тамоми намуд ҷиноятҳо мебароянд. фаъолияти нозирони минтахавии милитсия, нозирони кор бо ноболиғон, бозрасии давлатии автомобилӣ, хадамоти давлатии оташнишонӣ, шиносномавию ба қайдгирӣ, посбони пайраҳдорӣ ба самти хизмат ва маъмурии мақомот вобастагӣ дошта бештар бо коргузории ғайримахфию ошкоро дар ҷомеа шинохта шуданд. агар ин самти фаъолиятро муаррификунандаи милитсия дар ҷомеа унвон кунем, хато нахоҳем кард, зеро дар ҳалли ин ё он муносибатҳои ҷамъиятӣ бештари маврид халқ ба онҳо рӯбарӯ мешавад. намояндаи сохтори давлатиро маҳз дар симои онҳо мебинад ки аксаран бо либоси низомӣ гаштугузор мекунанд. нозирони минтахавӣ ба арзу муроҷиати шаҳрвандон расидагӣ намоянд, таҳияи ҳуҷҷати асосӣ шиноснома масъулияти нозирони хадамоти шиносномавию ба қайдгирӣ буда, пешгирӣ аз ҳодисаҳои нохушӣ нақлиётӣ, таъмини боэътимоди бехатарии ҳаракати роҳ, рисолати касбии бозрасии давлатии автомобилӣ, пешгирӣ аз ҳодисаҳои сӯхтор ва рафъи оқибатҳои он самти асосии фаъолияти хадамоти давлатии оташнишонии мақомоти корҳои дохилӣ мебошад. ҳамасола дар саросари кишвар дар айёми баргузории рӯзи таҷлили рӯзи бахтномаи миллат, рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, тавъам омадани рӯзи кормандони милитсия, яъне шаҳодати эҳтирому садоқати онҳо ба Конститутсия ва қонунҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. итминони комил дорем ки кормандони милитсия, яъне кормандони мақомоти корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарки масъулияти баланд ва эҳсоси гарми ватандорӣ ва эҳсоси рисолати пурифтихору пуршарафи худ дар амри таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва он вазифаву ӯҳдадорие ки давлату ҳукумат ба онҳо бовар кардааст сарбаландона хоҳанд баромад. ваъда ва кӯшиши кормандони корҳои дохилӣ он аст ки ман бо ту ватан ҳамеша масрур шавам, як лаҳза нахоҳам зибарат дур шавам, гар сонияе туро фаромӯш кунам, бар ҳурмати нону намакат кур шавам. бо истифода аз фурсати муносиб рӯзи кормандони милитсияро ба тамоми кормандони мақомоти корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон
таҳният гуфта бароятон тансияти хонаи обод ва ба тоҷикистони азизи муқаддас осмони софу ваҳдати ҷовидонӣ таманно дорем. соҳаи тафтишотию криминалистика дар фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ барои кушодани ҷиноятҳо ва баҳои ҳуқуқӣ додан ба кирдори ба ҷомеа хавфнок мусоидат намуда дар таъмини адолати ҳуқуқӣ ҳиссагузор аст. соли равон бо амалҳои тафтишӣ ва ташхису методҳои криминалистӣ низ ҷиноятҳои зиёд ошкор гардида далелҳои мӯътамади тасдиқкунандаи кирдори ҷиноятӣ нақшаи ҷинояткоронро ки бовар доштанд беҷазо мемонанд барҳам зада тавонист. дар самти тафтишотӣ дастоварди милитсияи суғ дар соли 2020 ин дар миқёси ҷумҳурӣ сазовор гаштани шӯъбачаи тафтишотии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бустон ба ҷоизаи беҳтарин воҳиди тафтишотӣ ва ба унвони беҳтарин муфаттиш соҳиб шудани муфаттиши ҳамин шӯъба капитани милитсия Беҳрӯз Раҳматов ва муфаттиши шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд лейтенанти калони милитсия Бахтиёр Қаҳорзода мебошанд, ки дар тафтиши холисонаи ҳодисаҳои ҷиноятӣ дар тамоми ҷумҳурӣ дар байни муфаттишони мақомоти милитсия беҳтарин дониста шуданд. имрӯзҳо мақомоти корҳои дохилии кишвар дар раванди ислоҳоти хеш қарор дорад. ҳадаф аз ислоҳот ин пеш аз ҳама он аст ки милитсия ҳамчун ниҳоди муқтадири ҳифзи тартиботи ҳуқуқии кишвар ҳарчи бештар ба ҳамгироиву ҳамкории зичи ҷомеаи шаҳрвандӣ муваффақ шавад. робитаи мақомот бо аҳолӣ устувор гашта мардум дар симои милитсия на мақомоти тарсдиҳанда, балки мақомоти дастгиру ҳимоятчӣ ва халқ такягоҳи боэътимоду ёрдамчии фаъоли милитсия бошанд. таъсиси телефони боварӣ, воҳиди кории пешгирии зӯроварӣ дар оила, ҳуҷраи ҳамкории ҷомеа бо милитсия ва сохтору воҳидҳои корӣ ба замона мувофиқ дар доираи барномаҳои давлатии ислоҳоти милитсия рӯи кор омадааст, ки рӯз то рӯз беҳбудиро дар сохтори мақомоти корҳои дохилӣ ба вуҷуд оварда иҷроиши нақшаҳои ислоҳотро наздик месозад. эълон гардидани 10 ноябр ҳамчун иди касби кормандони мақомоти милитсия ин подош ва фаъолияти шабонарӯзии мақомоти милитсия мебошад. имрӯз дар қатори дигар кормандони ҳифзи ҳуқуқ, кормандони мақомоти милитсия дар иҷрои рисолати худ вазифаҳои хидматии худро садоқатмандона иҷро мекунанд. мо дар симои мақомоти милитсия ҳамчун як ҳомии ҳифзи ҳуқуқ, манфиатҳои шаҳрвандон, таъмингари волояти қонун ва пеш аз ҳама родмардони ватанро мебинем, зеро пойдории сулҳу субот ва ободии ватан, рушди тамоми соҳаҳо пеш аз ҳама аз фаъолияти 24-соатии кормандони мақомоти милитсия вобастагӣ дорад. иди касби кормандони мақомоти милитсияро дар симои тамоми кормандони ин мақомоти пурнуфуз таҳният мегӯем ва гуфтанем, ки бар зидди ҳама ҳодиса девори милиса, зеро ба ватан содиқу ғамхори милиса. бо мурури замон анъанаҳои хизматӣ дар милитсия тағйир ёфта милитсияи тоҷик дар баробари мубориза бар зидди ҷинояткорӣ, пешгирию ошкор намудани ҷиноят ва ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ саҳм гузоштан дар ҳадафи сеюми стратегии мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ ташаббус нишон медиҳад. таи чанд соли охир бо ташкили хоҷагиҳои ёрирасон милитсияи суғд ба кишоварзӣ машғул шуда ҳосили боғдорӣ, сабзавоту полезӣ, зироатҳои ғалладонагӣ ва пахта ҷамъоварӣ карда дар ин самт ҳисса мегузорад. тавре қайд намудем милитсия ҳамқадами замон аст. ҳама он дигаргуниҳое ки дар зиндагии рӯзмарра аҳли ҷомеа ба он рӯбарӯ мешавад, дар фаъолияти милитсия бетаъсир будан наметавонад. соли 2020 дар баробари дигаргуниҳои дилпазир тоҷикистону ҷаҳонро хуруҷи бемории сироятии COVID-19 ба ташвиш овард. барои ҳифзи ҳаёту саломатии мардум, пешгирӣ ва мубориза зидди бемории ҳамагиру паҳншаванда мақомоти корҳои дохилӣ низ саҳм гузошт. баргузории чорабиниҳои зидди эпидемикию санитарӣ, корҳои маърифативу фаҳмондадиҳӣ, истифодаи техникаю таҷҳизотҳои хизматӣ ва ба таври шабонарӯзӣ сафарбар намудани ҳайати шахсӣ далели он аст, ки милитсия ҳамеша бо халқ аст ва ҳамчун ниҳоди мардумӣ анъана ва принсипи инсондӯстиашро риоя мекунад. ҳамчун як корманди милитсия ифтихор мекунам, ки имрӯз дар ҷомеа барои ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, бехатарии шаҳрвандон, ҷинояту ҳуқуқу вайронкунӣ саҳми арзандаи хешро мегузорам ва албатта тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, мо кормандони милитсияи ҷавоне ки имрӯз фаъолият карда истодаем, бовар мекунем, ки ин касби пуршарафро идома медиҳем барои таъмини ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандон, албатта шабонарӯзӣ фаъолият менамоем. ман аз ин фурсати муносиб истифода намуда ҳамаи кормандони мақомоти корҳои дохилиро ба рӯзи таҷлили иди милитсияи тоҷик самимона табрику муборакбод мегӯям. идатон муборак, ҳамкасбони азиз.
боварӣ ба милитсия ин боварӣ ба давлату ҳукумат аст, чун таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва мубориза ба муқобили ҷинояткорӣ аз бисёр ҷиҳат ба сатҳи омодагии касбӣ ва сифатҳои шахсии кормандони мақомоти корҳои дохилӣ вобастагӣ дорад. Дар раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд ба ин самт таваҷҷӯҳи махсус дода дар тамоми зинаҳои мақомот кормандони босалоҳияту ботаҷриба фаъолият менамоянд. собиқадорони соҳа ҳамчун роҳнамо, мутахассисони корозмудаву ботаҷриба ҳамчун иқтидори кадрӣ номбардори милитсия ҳастанду ҷавонони болаёқат тарбия ёфта истоданд. ҷоиз ба таъкид аст, ки фаъолият дар сафи милитсия кори мураккабу душвор аст. агар ба чашми инсофу адолат бингарем, дорандагони ин касби пуршараф аз баҳри бисёр чиз гузашта дар пайи таъмини осоиши аҳолӣ ҳастанд. дар ин ҷода ба ҳайати шахсии мақомоти милитсия барои саркӯб кардани ашхоси ҷиноятпеша, дифои адолат ва ҳифзу ҳимояи амнияту субот дар ҷомеаи ваҳдатободу сулҳҷӯи Тоҷикистон қудрату тавоноиро таманно намуда, иди касбиашонро муборак мегӯем. آسوده باشه مردم کشور تا همدم مردان دلاور، حفظ حقوق را باشه نگهبان فرزندان صادق تاجیکستان. غمخوار دایم ملی سر، سرکار دایم ملی سر، غمخوار دایم ملی سر، سرکار دایم ملی سر، تا که مردم خواب رود خوران تا سر بیدار ملی سر، تا که مردم خواب رود خوران تا سر بیدار ملی سر.